Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Բելգահայի եթերում հայերի հարյուրամյա ուղին Բելգիայում հաղորդաշարն է եւ նրա մշտական վարողներ Նիկոլա Դավիթյանը եւ Արմինե Հարեյանը։ Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission, à cette nouvelle émission de Belgahai, 100 ans de parcours arménien, en compagnie d'Arminé Hareyan et de Nicolas Tavitian. Մեր վերջին հաղորդման ընթացքում մենք պատիվ ունեցանք հյուր ունենալ Բելգիա-Հայաստան առևտրային պալատի նախագահ Վալերի Սաֆարյանին, որն էլ իր հերթին առաջարկեց մեր հաջորդ հաղորդման հյուր Ալեքս Միսկիրչյանին, որը Եվրոպայի եռակի չեմպիոն եւ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ է։ Ալեքսն այսօր մեր եթերում է եւ մենք հաճիկով կզրուցի մեր հետ։ Սակայն մինչ զրույցին անցնելը Նիկոլան հակիրճ ներկայացնի Ալեքսին։ Alors, qui est Alexandre Miskirtchian? Eh bien, il est né le 24 décembre 1985 et il vit dans la province de Namur. Il est boxeur, mais pas n'importe quel boxeur. Après avoir remporté 2 fois le titre de champion de Belgique chez les amateurs, Alex devient boxeur professionnel en janvier 2005. En 2009, il devient champion de Belgique des poids plumes et remporte dans la foulée le titre de la communauté européenne face au boxeur français Osman Akhtas. L'année suivante, il remporte le titre WBC international à Sydney, en Belgique, en battant par arrêt de l'arbitre au 4e round le Thaïlandais Ratchamongkol Sorkleonchit. Excusez l'accent. En 2011, il devient le nouveau champion d'Europe des poids plumes en battant au point Charleville-Mézières le tenant du titre Sofiane Takoucht. Il reçoit pour la seconde fois le mérite sportif de la ville de Dinan. Puis en 2012, l'année suivante, Alex défend victorieusement son titre de champion d'Europe face au Français Philippe Frenois. Il crée à Dinan, c'est la même année, une académie de boxe. Et en 2013, il gagne à nouveau, donc pour la 3e année consécutive, le championnat d'Europe. Il est alors classé dans le top 5 de plusieurs fédérations mondiales. Mais il perd son titre de champion d'Europe l'année suivante. En 2014, il reçoit cette année-là le mérite sportif de la province de Namur pour l'année 2012. Voilà donc pour un bref aperçu du parcours assez exceptionnel d'Alex. Le reste, c'est lui qui va nous le dire. Այո։ Ալեքս, իհարկե մենք դեռ կանդրադառնանք այդ բոլոր ձեր նվաճումներին, կարող ես պատմել մի քիչ քո մասին եւ ինչով ես հիմա զբաղվում։ Բարև ձեզ։ Ինչով ես զբաղվում, աշխատում եմ à la Croix-Rouge de la Belgique, աշխատում եմ, տենց երեխեքիս հետ եմ զբաղվում, գործ, salle de sport, այսենց էլի մի քիչ կամաց Չոր կարող եմ անում եմ ոնց էզի ասեմ։ Alors, tu es né en Géorgie, Oui. Alex, et tu as déménagé en Belgique à l'âge de 16 ans. C'est bien ça. Donc tu as passé ton enfance en Géorgie. Est-ce que tu peux nous parler de cette, de ton arrivée en Belgique, de tes premières impressions dans le pays? Quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées pour t'installer dans ce pays étranger et ensuite pour démarrer une carrière d'athlète? Honnêtement vous dire, difficultés, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, franchement, honnêtement vous dire. Pourquoi? Parce que j'étais habitué à être un petit peu débrouillard. Chez nous, vous savez bien comment on est débrouillard. Donc, je suis arrivé, je commençais l'école et puis voilà, je disais toujours à mes profs, je suis pas fait pour l'école. Donc, j'ai aucun diplôme, j'ai pas besoin de vos diplômes. Je vais être boxeur et je vais être champion. Je m'entraînais déjà dans notre pays. Je m'entraînais beaucoup, j'ai mon grand-père qui était boxeur, donc voilà. Et puis à l'âge de 16 ans, quand je suis arrivé ici, on n'avait pas de papier, j'étais un réfugié politique comme certains ils étaient et qui sont belges maintenant. Et puis j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis je commençais à travailler à l'âge de 18. J'ai arrêté de l'école, puis je commençais à travailler. En même temps, je m'entraînais. Donc c'est en travaillant et en m'entraînant, avec certains copains belges que j'ai appris à parler français. J'ai appris, on va dire, dans la rue. Voilà. Ալեքս, երբ հասկացար, որ տարիքից սկսած հասկացար, որ դու ուզում ես բռնցքամարտով զբաղվել, դառնալ բռնցքամարտիկ եւ հատկապես ինչու այդ սպորտաձևը ընտրեցիր, ինչով է գրավել բռնցքամարտը քեզ։ Ոնց ձեզի ասեմ,
Ինտին տաստարի ասեցի ուզում եմ մի քիչ բոքսով զբաղվեմ, բասկետբոլով զբաղվեմ, համա ոնց էսի ասեմ էլի, այ բոքսը ինչ որ ինձանից բան էր անում, ինչ որ ուզում էի տայի, այդ էի անում էլի, որ գալիս էի à la salle de sport, այ ինչ որ ունեի ինձանից դուրս էր գալի։ Այսինքն բոքսը ավելի էր գրավում բասկետբոլն, հա։ շատ լավ։ Tu as dit que tu es venu en tant que réfugié politique. Réfugié, oui. En tant que réfugié, ouais. En tant que réfugié. Avec toute la famille? Avec ma maman et mon petit frère. Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui a provoqué votre... Pourquoi est-ce que vous avez quitté la Géorgie? On a quitté la Géorgie parce que il y a eu pas mal de choses. J'étais sans père à partir de l'âge de 9 ans et voilà, je suis un petit peu... on s'est retrouvé un petit peu dans une situation pas très délicate, donc pas facile. Donc ma maman a décidé de nous garantir l'avenir, quoi. Je crois que la Belgique, c'est un pays, surtout à ce moment-là, dans ces années-là, c'est 2000-2001, c'était des années où la Belgique recevait beaucoup d'étrangers, etc. Donc je remercie pour ça. Je la remercie pas suivant, mais c'est peut-être c'est grâce à ma maman que je suis parmi vous aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Et alors, lequel de tes combats, pour en revenir à la boxe, lequel de tes combats, dirais-tu, est le plus significatif ou le plus important pour toi? Et pourquoi? Écoutez, pour un boxeur, tous les combats présentent quelque chose, mais bien sûr, devenir champion d'Europe, c'est quelque chose. Vous avez dit que j'ai perdu mon titre de champion d'Europe, mais j'ai jamais perdu mon titre de champion d'Europe. C'est pas pour vous corriger, mais j'ai été 3 fois champion d'Europe, puis j'avais plus rien à faire en Europe. Et puis j'étais classé numéro 1 mondial, donc je devais aller faire mon championnat du monde. Et j'ai abandonné mon titre de champion d'Europe et je suis parti faire mon championnat du monde. Donc voilà, mais surtout devenir champion d'Europe, bien sûr que c'est quelque chose. Et j'ai reçu la lettre de la part du roi à ce moment-là et ça m'a vraiment touché. C'est très touchant, je trouve. Voilà. Alors raconte la suite. Donc le championnat du monde. Championnat du monde, Macao, 19 000 spectateurs. 12 rondes acharnées, j'étais blessé au 3e round, j'ai eu une coupure à mon œil gauche et ça m'a beaucoup handicapé en fait. Donc, mais malgré tout, j'envoie 4 fois champion du monde à terre au 6e round. On fait 12 rondes, on perd le combat, mais c'est la vie continue. Donc je suis quelqu'un qui tombe 9 fois et qui se relève 19 fois. Donc voilà, on continue. Իսկ որ կառանձնացնես քո հակառակորդներից դե կոմբատան, որն է ավելի կարևոր եղել այդ հակառակորդներից, որ հաղթանակ է դառնում։ Կասեմ championnat du monde. Ալեքս 31 տարեկանում որոշեցիր դադարեցնել պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի քո կարիերան։ Կարող ես ասել ինչու, որոնք էին հետևանքները։ Շատ քաշ էի գցում ես, ոնց ես ասում, շատ քաշ էի գցում, հետո էլի երեխեքիս հետ էի, քաշել չէի կարող գցեի։ Մի քիչ ոնց ես ասեմ, էլի baan chunei, ouais, j'étais pas très j'avais plus de motivation en fait. Quand tu perds une fois le championnat du monde, t'es là pour te relever, mais t'arrives plus à pas te motiver. Oui, tu te motives, mais voilà, j'avais déjà mes 2 garçons, etc. Donc je me suis dit voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait mon parcours, la place aux jeunes. Tu as donné tout. J'ai tout donné, oui, voilà. J'ai fait quand même 39 combats professionnels. Donc c'est pas que j'avais plus rien à prouver, mais bon, à ce moment-là, peut-être que j'étais mal entouré, peut-être à ce moment-là. J'avais pas beaucoup de bons conseillers, peut-être. Donc voilà,
conseillers suivants ne sont pas les payeurs. Donc. Mais, alors, au cours de tous ces combats, au cours de ta carrière professionnelle, tu as eu l'occasion d'avoir des contacts, de rencontrer des stars mondiales. On parle de Jean-Paul Belmondo, de Jean-Claude Van Damme. Est-ce que tu peux nous parler de ces rencontres? Est-ce que tu as des histoires intéressantes à raconter? C'est marrant parce que quand j'ai lu quand j'attends votre question, je rigole directement. C'était avec Jean-Claude Van Damme, ouais. Parce qu'on s'est retrouvés, il était 10h du soir. Après, il me dit, qu'est-ce que tu fais? On s'est retrouvés à Bruxelles dans un hôtel. Et on a discuté un petit peu. Et puis il me dit, bah, écoute, je vais m'échanger. Qui dit, on va sortir. J'ai dit, bah ouais, je dis, pourquoi pas? On se fait une petite sortie. Et il m'a fait rire parce on est monté dans sa chambre, il s'est changé, etc. Et on a été dans un magasin. Et on rentre, il dit, ah ben j'ai faim un petit peu. Qui dit, on prend 2-3 trucs, on arrive à la caisse. Et il dit, enfin, je sais pas, on discute avec le vendeur qui est à la caisse. Il dit, tu me reconnais, toi? L'autre, il dit, non, je vous connais pas. Ben, t'es sûr? Qu'il dit, oui. Par contre, lui, je le connais, il vient suivant, c'est notre champion qui vient. Donc j'ai dit, tu vois, Jean-Claude, on peut pas être une star partout. Hein. Voilà. Mais et avec Bebel, pas grand-chose dans le sens où voilà, c'était un monsieur qui était déjà assez âgé, donc on ne pouvait pas faire, on va dire, de sorties. Par contre, on se faisait des bons restaurants. Et il y a eu encore une anecdote, encore ici à Bruxelles, il y a Dujardin, l'acteur qui est venu nous rejoindre. Et c'est parti, ça a vrillé. Après, il dansait sur les tables, etc. Donc voilà, on a passé des chouettes moments, inoubliables. Et ce sont des moments inoubliables pour moi parce que je ne pense pas que c'est donné à tout le monde de vivre des moments pareils, surtout avec des personnes pareilles. Voilà. Իսկապես։ Ալեքս Դինան քաղաքում ժամանակին բացել ես բռնցքամարտի դպրոց, չնայած որ լքել ես պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը, սակայն կարծես թե կապետ չես խզել բռնցքամարտի հետ։ Կարելի է ասել, որ դա նաև ապրելակերպ է քո համար կամ փիլիսոփայություն, une manière de vie։ Manière de vie normale. Ինչ տեղ ես զբաղեցնում այսօր բռնցքամարտը քո կյանքում։ C'est La boxe est restée une passion. Je ne sais même pas vous le dire, une passion. Est-ce que c'est une passion à menade, c'était chimenade. Je crois que c'est dans mon sang, voilà. Ça fait partie de moi, en fait, tout simplement. Mais tu t'entraînes de temps en temps. Je m'entraîne, je tiens ma forme, ouais. Hein, il faut que... Ça se voit. Il faut que je sois en forme. On ne sait jamais. Oui, oui. Alors, il y a quelques années, donc, tu as gagné ces titres européens en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de la réaction parmi les Arméniens de Belgique, parmi la communauté arménienne, lors de ces événements-là, lors de ces succès? Est-ce qu'il y avait parmi tes supporters beaucoup d'Arméniens? Bien sûr, beaucoup. Et je les remercie. Je remercie la communauté arménienne de m'avoir suivi jusqu'au bout de ma carrière. Parce que, vous savez, c'est quand même grâce à des gens qui te suivent qu'on te donne la foi, que tu as la foi. Parce que en premier, quand tu fais quelque chose, tu le fais pour toi. Mais tu fais aussi pour eux, parce que tu n'as pas envie de les décevoir. Donc oui, j'ai été suivi par la communauté par la communauté arménienne, et ça me touche énormément, bien sûr. Ouais. Ալեքս, գիտես, որ Բելգիայում կան հայկական կառույցներ, հայկական կազմակերպություններ, շփվում ես արդյոք այդ կազմակերպությունների հետ կամ գիտես նրանց գոյության մասին, ինչքանով կարծում ես, որ դա կարևոր է Հայաստան, որ Բելգիայում հայերը կարողանան կազմակերպված հանդես գալ։ Ոնց դեզի ասեմ,
Karen, moi, je crois qu'on est des gens qui a toujours envie de réussir, donc on va jusqu'au bout et on, on fait ce qu'on a à faire, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à Namur, à Dinan? Ben moi, j'ai ma salle de sport, oui, à Dinan, mais voilà, j'ai eu mon restaurant que j'ai arrêté après. Mais je crois qu'on est des gens qui abandonnent jamais. On aime bien progresser où qu'on se soit. Voilà, c'est dans notre sang en fait. Oui. Et alors, dans le même esprit, tu le sais certainement, cette année, la communauté arménienne fête son 100e anniversaire. C'est-à-dire, ça fait 100 ans qu'une organisation, une institution qui s'appelle la communauté arménienne a été créée en Belgique après le génocide, lorsque les réfugiés sont venus. Est-ce que ce centenaire, cet anniversaire a une signification particulière pour toi? Est-ce qu'il t'inspire des réflexions? Bah, oui, c'est quelque chose pour tous les Arméniens, je pense. Donc c'est tout à fait normal que ça m'inspire. Ouais. Oui. Ալեքս, դու ծնվել ես Վրաստանում, Mhm. ապրում ես հիմա Բելգիայում, երեխաներդ հավանաբար դպրոցում ֆրանսերեն են խոսում, բայց դու քեզ համարում ես հայ, ինչով է կարևոր քո համար հայ մնալը եւ ինչքանով ես դա փոխանցում քո երեխաներին։ Երեխեքիս ասում եմ դու հայ ես։ Ասում եմ, օքեյ, համա Բելգիայում եմ ծնվել։ Ասում եմ, հա, լսի, ես էլ եմ ծնվել Թիֆլիսում, համա հայ եմ։ Ասում եմ, ինչի, ասում եմ, դրա համար պապաս հայ է, մամաս հայ է, ես էլ հայ եմ։ Համա ծնվեցի Թիֆլիսում։ Դու էլ հայ ես, չէ, ասում ես Բելգիացի, չէ, ասում եմ, այ վոլա։ Դու հայ ես, համա ծնվեցիր Բելգիայում։ Դրանց հետո ասում են, այ, դե օքեյ, դե հայ ենք։ Հետո երբ որ խոսում ենք ռուսերեն, համա ուզում եմ մի քիչ որ հայերեն խոսան, համա ոնց դեզի ասեմ ես, երբ որ տուն են գալի, հայերեն չենք խոսում ենք ռուսերեն ու ֆրանսերեն։ Donc les enfants ne parlent pas arménien. Il parle pas arménien, il comprend. Ասում են, ախպերոս, արի պաչեմ, չէ, հա, все. Mais il parle russe en revanche. Ben, je parle beaucoup russe parce qu'en fait, comment vous expliquer? Je viens d'une famille, j'ai ma grand-mère qui était 35 ans prof de littérature et prof de russe, ainsi que 40 ans directrice de l'école. Donc, toute la famille, on parlait russe. N'oubliez pas que voilà, en Géorgie, à Géorgie, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens parlent russe. C'est l'ancienne Union soviétique. Donc il y a beaucoup de gens à ce moment-là, jusqu'à l'année 2000-2001, tout le monde parlait russe. Et dans la rue, nous, on est tous mélangés, arméniens, géorgiens, azerbaïdjanais, turcs. Chez nous, il n'y a pas de telle nationalité ou telle nationalité. On est tous des frères et voilà, il n'y a pas de... Et le russe est la langue commune. C'était la langue obligatoire, bien sûr, parce que c'est l'ancienne Union soviétique. Et moi, j'allais, jusqu'à le temps que j'arrive en Belgique, j'étais dans une école russe. Est-ce qu'il y a une tradition arménienne à laquelle tu es particulièrement attaché, enfin, que tu cultives tout particulièrement? Oui, le barbecue. Le khorovad. Alex, dans quelle mesure est-il facile ou difficile, je ne sais pas, d'être arménienne en Belgique? Facile ou difficile? S'il y a des facilités, tu nous dis les facilités ici. Les facilités, c'est simple. On est des citoyens comme tout le monde. Donc voilà, tant que tu es débrouillard et tu parles bien français et que tu es un travailleur et tu as envie de réussir dans la vie, je crois que tu peux être n'importe où, tu réussiras. Et je crois que nous, les Arméniens, on a ça dans le sang. On veut réussir et on veut prouver à certains et surtout à tout le monde de quoi on est capable. Voilà. Donc ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Et tu as rencontré des difficultés? Des difficultés, oui. Quand j'étais à l'école, ouais, j'ai raconté pendant peut-être 2-3 jours, mais après, je me suis fait comprendre autrement et il y avait plein de difficultés. Je crois qu'on se comprend. Voilà. Mais difficultés, je pense pas que...
On a de difficultés. Tant que vous savez que c'est quand quelqu'un veut réussir dans la vie, ben, il fait tout pour réussir, hein, même si, surtout nous, nous, dans notre sang arménien, on a un sang chaud, donc on y va jusqu'au bout, dans quoi que ce soit. Voilà. Merci beaucoup pour ton visite et ta visite. Շնորհակալ եմ նաև, որ ժամանակ տրամադրեցիր։ Դե ինչ սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, որի հյուրն էր Եվրոպայի եռակի չեմպիոն պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Ալեքս Միսկիրչյանը։ Հաճելի կլինի իհարկե լսել ձեր արձագանքները մեր Բելգահայի կամ Facebook-յան մեր էջերում եւ հետեւեք Բելգահայ ռադիո ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հաջորդ հանդիպումները։ Ցտեսություն։ Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cette fois-ci. Notre émission se termine. J'espère que cette rencontre avec Alexandre Miskirtchian vous aura intéressé. Nous serions ravis d'avoir vos réactions et propositions. Vous pouvez nous les faire parvenir sur notre page Facebook par l'intermédiaire de Belgahai ou même sur notre adresse qui est 100 ans de parcours arménien @gmail.com. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous sur Belgahai et à la prochaine fois. Merci.